ख़वातीन हज़रात, सलाम व आदाब, खुश आमदीद। उर्दू अकेडमी कैलिफोर्निया की आज की 2021 की आखिरी महफिल में आप तमाम अहबाब को खुश आमदीद कहता हूँ। पहले चंद जिसे हाउस कीपिंग रूल्स कहते हैं अंग्रेजी में, चंद सूदमंद कि आज का प्रोग्राम आप जानते हैं कि गुलहार रंगारंग है। हाजरीन महफिल अपनी पसंद का कलाम सुनाएंगे। ये कलाम हम पहले ही से मुंतखब कर चुके होते हैं। आज तो दाद देने की ज़रूरत भी पेश आएगी, दाद देने से ही प्रोग्राम का मज़ा भी आएगा। बस गुजारिश आप अहबाब से ये है कि अगर आप दाद नहीं दे रहे हैं या आपके पस मंज़र में बैकग्राउंड में आवाज़ें हैं तो फिर आप अपने आप को ज़रूर म्यूट रखिए, वरना होता क्या है कि आप अगर चाय भी पिएं, कप भी रखें तो कैमरा आपकी तरफ मुतवज्जा हो जाता है क्योंकि आवाज़ आपकी तरफ से आ रही होती है। तो अर्ज़ इतना करना है कि आप अपने आप को बिलाशुबा म्यूट रखें, लेकिन मंजर में शोर है तो बराए करम अपने आप को म्यूट रख लें। और अगर आपके पास से आवाजें आएंगी तो मुकेश कक्कर साहब बेदर्दी के साथ आपको खामोश कर देंगे, उनको ये इजाजत है। वेरी गुड। तो ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज आज खुशकिस्मती से चंद महीनों की गैर हाजिरी के बाद ताशी ज़हीर साहब भी तशरीफ लाए हैं। ताशी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। आप अपना दीदार करा दीजिए हाजरीन को। बहुत शुक्रिया, मैं हाजिर हूँ। बड़ी बात, नवाजिश। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं ख़वातीन हज़रात। प्रोग्राम गुल हाय रंगारंग, जैसा कि आप जानते हैं इसका नाम ताशी भाई ने रखा है, गुल हाय रंगारंग। ये हाय से मुराद वो दिल से निकलने वाली हाय नहीं है। फारसी में इस तरह के अल्फाज की जमा बनाने के लिए हाय का सीगा इस्तेमाल होता है। गुल हाय, इसका मतलब है बहुत सारे फूल, तो मुख्तलिफ रंगों के फूल। इसका नाम ऐसा इसलिए रखा गया कि यहाँ आपको आज हर तरह का कलाम सुनने को मिलेगा, हर रंग का, हर तर्ज का, और मुख्तलिफ शायरों का, कदीम जदीद, हर तरह का। तो इसलिए गुल हाय रंगारंग से बेहतर इस प्रोग्राम का शायद कोई नाम और हो भी नहीं सकता। आज के हमारे प्रोग्राम में जो अहबाब गज़लें पेश करेंगे, मैं आपको बता दूं कि उनकी तादाद है 14 अहबाब। और फिर उसके बाद इस प्रोग्राम के दूसरे दौर में हमारे पास 4 अहबाब, 5 अहबाब गा के आपकी खिदमत में गज़लें और नगमा पेश करेंगे। तो उम्मीद है आप अहबाब को मज़ा आएगा। हमारी कोशिश यही है कि हमारी दिसंबर की आखिरी महफिल यादगार बन जाए। तो आइए इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का शान से आगाज करते हैं। और यहाँ शान से मेरी मुराद शान और शौकत नहीं है, बल्कि शान से मेरी मुराद शान सहगल है। क्योंकि शान सहगल साहब हमारे पहले पढ़ने वाले हैं, तो हम शान से अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। शान सहगल साहब जो हैं, ये हमें जनाब उमैर नजमी साहब का कलाम सुनाएंगे। आप में से जिन अहबाब ने हमारा पिछला प्रोग्राम देखा था 2 माह कबल नए शायरों की, जिसमें तारुफ पेश किया गया, तो उमैर नजमी उनमें से एक नाम थे। बहुत खूबसूरत शायर, गजल की आबियारी बहुत अहसन तरीके से कर रहे हैं, एक मोतबर नाम है। तो इनकी एक गजल सुनाने के लिए शान सहगल साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ लाएं और उनकी गजल से आज प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। शान सहगल। आप शुक्रिया। तो ये है उमैर नजमी की। तो ये कहते हैं, सर, हर एक बाजार में बस 5-7 हैं हम लोग। हर एक हजार में बस 5-7 हैं। हर एक हजार में बस 5-7 हैं हम लोग। निसाब इश्क पे वाजिब ज़कात है हम लोग। वाह। दबाव में भी जमात कभी नहीं बदली। दबाव में भी जमात कभी नहीं बदली। शुरू दिन से मोहब्बत के साथ हैं हम लोग। जो सीखनी हो ज़बान सकूत, बिस्मिल्लाह। खामोशियों के मुकम्मल लगात हैं हम लोग। कहानियों के वो किरदार जो लिखे ना गए। खामोशियों की मुकम्मल लगात हैं हम लोग। कहानियों के वो किरदार जो लिखे ना गए। खबर से हस्त शुदा वाक़ियात हैं हम लोग। ये इंतज़ार हमें देख कर बनाया गया। ज़हूर बजर से पहले की बात है हम लोग। किसी को रास्ता देने
किसी को पानी ना दें, किसी को रास्ता दे दें, किसी को पानी ना दें। कहीं पे नील, कहीं पे फरात है हम। भाई क्या बात है, वाह। हमें जला के कौन सी शब गुजार सकता है? हमें जला के कोई शब्द गुजार सकता है। हमें जला के कौन सी शब गुजार सकता है? सड़क पे बिखरे हुए कागजात हैं। हर एक हजार में बस 5-7 हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया जनाब। हमें जला के कोई शब्द गुजार सकता है, सड़क पे बिखरे हुए कागजात हैं हम लोग। बहुत खूबसूरत गजल थी, बहुत शुक्रिया शुक्रिया जनाब शान साहब, बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं खातिन हजरात। अगले हमारे पढ़ने वाले हैं जनाब सैयद रेहान मंसूर साहब। रेहान साहब आप मौजूद हैं? जी अर्शद साहब, आपको मेरी बहुत आवाज आ रही शुक्रिया है? जी। रेहान साहब आज हमारे लिए पीर नसीरुद्दीन नसीर की एक गजल पेश करेंगे। पीर नसीरुद्दीन नसीर से अगर आप अहबाब वाकिफ नहीं है तो जरूर होना चाहिए। पीर नसीरुद्दीन नसीर सिर्फ नाम के ही पीर नहीं थे, बल्कि बाकायदा ये जो आपने गोल्डा शरीफ का नाम सुना है उसके गद्दी नशीन भी थे, यानी बाकायदा रूहानी सिलसिला चिश्तिया के वो एक गद्दी नशीन थे। लेकिन उसके साथ साथ उर्दू की खूबसूरत शायरी भी करते थे। तो वही उन्हीं में से एक गजल आज पेश करेंगे जनाब सैयद रेहान मंसूर अली शाह गिलानी जी। बहुत शुक्रिया अर्शद साहब। तो पीर साहब की गजल पेश करता हूँ। उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का, आए वो वक्त, वो बातें, वो जमाना दिल का। वाह। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, जिंदगी गुजरी मगर दर्द ना चाना दिल का। जिंदगी गुजरी मगर दर्द ना चाना दिल का, और दिल की लगी बन के मिटा देती है। दिल की लगी बन के मिटा देती है। रोग दुश्मन को भी यारब ना लगाना दिल का, रोग दुश्मन को भी यारब ना लगाना दिल का। तो सब कहते हैं कि वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का। आना दिल का। क्या बात। ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का। खूब है आप, खूब है आप, बहुत खूब मगर याद रहे। खूब है आप, बहुत खूब मगर याद रहे। ज़ेब देता नहीं ऐसों को सताना दिल का, ज़ेब देता नहीं ऐसों को सताना दिल का। और ये मेरे फेवरेट शेयर्स में से है। बेझिझक आके मिलो, हंस के मिलाओ आंखें, बेझिझक आके मिलो, हंस के मिलाओ आंखें, आओ हम तुमको सिखाते हैं लगाना दिल का। आओ हम तुमको सिखाते हैं लगाना दिल का। उनकी महफिल में नसीर, उनके तबस्सुम की कसम, उनकी महफिल में नसीर, उनके तबस्सुम की कसम, देखते रह गए हम हाथों से चाना दिल का, देखते रह गए हम हाथों से चाना दिल का। उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का, आए वो वक्त, वो बातें, वो जमाना दिल का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उनके अंदाज़े करम बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छा इंतखाब, बहुत अच्छा पढ़ा सैयद रेहान साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। खातिन हज़रात आगे बढ़ते हैं अपना सफर जारी रखते हुए। हमारी अगली पढ़ने वाली हैं मोहतरमा बानू विजयपुरा। बानू विजयपुरा जो है ये हमें कहकशां तबस्सुम का कलाम सुनाएंगी। कहकशां तबस्सुम हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक शायर हैं और साहिब दीवान शायर हैं। आज इनका कलाम सुनिए, फिर अंदाजा कीजिए कि ये कैसा है। तो जहमत दूंगा बानू विजयपुरा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नए साल की मुबारकबाद अभी से दे देती हूँ आप सबको।
गजल कुछ इस तरह है। मौसम, खुशबू, रंग, धनक के मंजर सारे उसके थे। मौसम, खुशबू, रंग, धनक के मंजर सारे उसके थे। रात की काली छाया मेरी, रात की काली छाया मेरी, चांद सितारे उसके थे। रात की काली छाया मेरी, चांद सितारे उसके थे। बीच समुंदर वक्त हमारा साहिल तक ये आता कब। बीच समुंदर वक्त हमारा साहिल तक ये आता कब। मौजे हवा पे नाम था उसका, मौजे हवा पे नाम था उसका, दूर किनारे उसके थे। दूर किनारे उसके थे। सहमी सहमी गूंगी बहरी एक गुजरिया मेरी थी। सहमी सहमी गूंगी बहरी एक गुजरिया मेरी थी। हंसते गाते धूल उड़ाते राज दुलारे उसके थे। सहमी सहमी गूंगी बहरी एक गुजरिया मेरी थी। हंसते गाते धूल उड़ाते राज दुलारे उसके थे। एक छोटी सी छत की खातिर क्या क्या ख्वाब गवा बैठी। एक छोटी सी छत की खातिर क्या क्या ख्वाब गवा बैठी। भूल गई कि ईंटें उसकी मिट्टी गारे उसके थे। भूल गई कि ईंटें उसकी मिट्टी गारे उसके थे। जंजीरों के बदले अब भी गहने पाती हूँ जैसे। जंजीरों के बदले अब भी गहने पाती हूँ जैसे। सदियों से ये जब्र के बंधन बीच हमारे उसके थे। सदियों से ये जब्र के बंधन बीच हमारे उसके थे। कितनी अजब तकसीम तबस्सुम करती है ये दुनिया भी। कितनी अजब तकसीम तबस्सुम करती है ये दुनिया भी। मेरा हिस्सा ज़हरे हलाहल अमृत धारे उसके थे। मेरा हिस्सा ज़हरे हलाहल अमृत धारे उसके थे। मौसम, खुशबू, रंग, दनक के मंजर सारे उसके थे। रात की काली छाया मेरी, चांद सितारे उसके थे। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। शुक्रिया। रात की काली छाया मेरी, चांद सितारे उसके थे। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, ये भी बताता चलूं कि आज के प्रोग्राम में जो अहबाब जो भी कलाम पेश करेंगे वो उनकी अपनी पसंद है, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। आगे चलते हैं जनाब। उसके बाद बारी है जनाब तसद्दुक़ अत्तारी साहब की, जो आज हमें मुर्तज़ा बरलास साहब का कलाम सुनाएंगे। ये नाम से अगर आप वाकिफ़ ना हो तो वैसे पैदा तो हिंदुस्तान में हुए थे, लेकिन पाकिस्तानी शायर हैं, आजकल रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं रावलपिंडी में, और एक मुनफरिद लहजे के शायर और उर्दू अदब की बेपनाह खिदमत की। तो मुर्तज़ा बरलास का कलाम सुनाने के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब तसद्दुक़ अत्तारी। शुक्रिया, शुक्रिया अरशद रशीद साहब। फर्दा के धुंधलकों से मुझे ढूंढने वालों, फर्दा के धुंधलकों से मुझे ढूंढने वालों, माजी के दरीचों से सदा क्यों नहीं देते। माजी के दरीचों से सदा क्यों नहीं देते। ये मुर्तज़ा बरलास साहब की गजल है, समात फरमाइए। इस तरह शुरू होती है। एक बार ही जी भर के सजा क्यों नहीं देते। एक बार ही जी भर के सजा क्यों नहीं देते। गर हर्फ गलत हूं तो मिटा क्यों नहीं देते। ऐसे ही अगर मुनसो गमखार हो मेरे, ऐसे ही अगर मुनसो गमखार हो मेरे, यारो मुझे मरने की दुआ क्यों नहीं देते। यारो मुझे मरने की दुआ क्यों नहीं देते। अब शिद्दत गम से मेरा दम घुटने लगा है। अब शिद्दत गम से मेरा दम घुटने लगा है। तुम रेशमी जुल्फों की हवा क्यों नहीं देते। फर्दा के धुंधलकों से
فردا کے دھندلکوں میں مجھے ڈھونڈنے والوں ماضی کے دریچوں سے صدا کیوں نہیں دیتے. موتی ہوں تو پھر سوزن مشغاں سے پرو لو. موتی ہوں تو پھر سوزن مشغاں سے پرو لو. آنسو ہوں تو دامن پہ گرا کیوں نہیں دیتے. سایہ ہوں تو پھر ساتھ نہ رکھنے کا سبب کیا. سایہ ہوں تو پھر ساتھ نہ رکھنے کا سبب کیا. پتھر ہوں تو رستے سے ہٹا کیوں نہیں دیتے. ایک بار ہی جی بھر کے سزا کیوں نہیں دیتے. گر حرف غلط ہوں تو مٹا کیوں نہیں دیتے. شکریہ. بہت اچھے، بہت اچھی غزل. سایہ ہوں تو پھر ساتھ نہ رکھنے کا سبب کیا. پتھر ہوں تو رستے سے ہٹا کیوں نہیں دیتے. بہت خوبصورت شعر. بہت شکریہ تصدق قطاری صاحب، بہت نوازش. سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں جناب. اب ہم زحمت دیں گے حضرت حاتم رانی کو. آپ ہماری خدمت میں غالب کا کلام پیش کریں گے. اور اب میں غالب کے بارے میں تو کچھ کہنا چاہوں بھی تو نہ کہہ سکوں. تو جناب حاتم رانی صاحب. حاتم رانی صاحب، آپ میرے خیال سے تو موجود تھے، لیکن یہ کیا سید ریحان صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے پاس شور آ رہا ہے. آپ یہاں جی شکریہ. کسی وجہ سے حاتم رانی صاحب تشریف نہیں لا سکے. کوئی بات نہیں، ہم آگے چلتے ہیں. حاتم رانی صاحب کے بعد ہم زحمت دیں گے جناب موئز خان صاحب کو، جو ہمیں ساحر لدھیانوی جیسے مشہور شاعر کا کچھ کلام سنائیں گے. تو جناب یہ لیجئے موئز خان اور ساحر لدھیانوی. شکریہ ارشد میاں. خواتین و حضرات، یہ ساحر کے کلام کے اوپر مبنی ایک مختصر سا اس کی زندگی کا خاکہ ہے جو تحریر کیا گیا ہے. یہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، شاید آپ کو پسند آئے. کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ ساحر پل دو پل کا شاعر تھا اور نہ ہی پل دو پل اس کی کہانی ہے. وہ تو شاعری کے رخ رنگی پہ ہمیشہ انوار محبت کی علامت بن کر رہنے والا شاعر تھا. اس کے الفاظ حسن خیز بھی تھے اور عشق بیز بھی. وہ بہت بھولا تھا، بھولے سے محبت کر بیٹھا، ناداں تھا بیچارہ. آغاز عشق تھا، گرمی محبت کی تاب نہ لا سکا اور کہہ اٹھا، چھو لینے دو نازک ہونٹوں کو، کچھ اور نہیں ہے جام ہے یہ. لیکن اس وقت اسے بڑی حیرت ہوئی جب اسے پتا چلا کہ جذبات بھی ہندو ہوتے ہیں اور چاہت بھی مسلمان ہوتی ہے. وہ بے یقینی سے پکار اٹھا کہ اے دنیا والوں، سنا تم نے جرم الفت پہ ہمیں لوگ سزا دیتے ہیں. اس نے سب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم کعبے میں رہو کہ کاشی میں، نسبت تو صرف اسی کی ذات سے ہے. پھر اس نے ایک ترانہ لکھا جو اس کے دل کی آواز بن گیا کہ تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، تو انسان کی اولاد ہے، انسان بنے گا. وہ تو ایسا شاعر تھا جو کبھی خود پہ تو کبھی حالات پہ رویا اور رلا بھی دیا. بہت دیر میں صحیح، لیکن آخر اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ملتی ہے زندگی میں محبت کبھی کبھی. وہ مایوس ہو کر بمبئی کے ساحل پر جا بیٹھا اور زور زور سے گانے لگا کہ جائیں تو جائیں کہاں. پھر کسی نے اسے مشورہ دیا کہ فلمی گیت کار بن جاؤ. وہ بن گیا اور ایسا بنا کہ فلمی نغمہ نگاری کا شہنشاہ ہو گیا. اس نے اشکوں میں جو پایا اسے نغمہ و شعر کی سوغات بنا کر پیش کر دیا. اس نے چاند اور ستاروں کی تمنا میں اپنی زندگی گزار دی، لیکن ہمیں رنگ و نور کی بارات پیش کر کے چلا گیا. اسے یقین تھا یہ دیس ویر جوانوں کا، اسی لیے ساتھ ہی ہاتھ بڑھانا، ایک اکیلا تھک جائے گا مل کے بوجھ اٹھانا، اس کا نعرہ مستانہ بن گیا. وہ جو ہم سے ہمارا رنج و غم، ہماری پریشانی مانگتا تھا، وہ چاہتا تھا
کہ ہم اپنی نگہبانی اپنے دل کی ویرانی بھی اسے دے دیں. ہم نے اس سے بہت کہا کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں, پر وہ یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ جیون کے سفر میں راہی ملتے ہیں بچھڑ جانے کو. اور میں اس سوچ میں گم ہوں کہ وہ نہ جانے کس جہاں میں کھو گیا جو بڑے پیار سے گایا کرتا تھا. بستی بستی پربت پربت گاتا جائے بن جا رہا لے کے دل کا ایک تار. یہ میری تحریر نہیں ہے, یہ میرے ایک بہت عزیز دوست امین حیدر صاحب شکاگو سے ہیں, جن کا اردو انسٹیٹیوٹ سے تعلق ہے, ان کی تحریر ہے اور یہ میں نے ان کی اجازت سے پڑھی ہے. کمال کر دیا موہن بھائی آپ نے. اس انداز سے ساحر کو پیش کرنے کا طریقہ بالکل, جس کی بھی تحریر ہے ان کو ہماری طرف سے مبارکباد پہنچا دیجیے. بہت خوبصورت انداز سے آپ نے بہت اچھی لگی تھی تو میں نے کہا شاید لوگوں کو پسند آئے. بہت خوبصورت انداز ہے. بہت شکریہ موہش خان صاحب. میں سمجھا تھا کہ آپ ساحر کا کچھ کلام پیش کریں گے, لیکن اب میں آپ کو کیا داد دوں, کیونکہ مجھے تو ابھی تک یہی نہیں سمجھ میں آیا کہ آپ نے نثر پڑھی, آزاد نظم پڑھی, نثر پڑھی یا پابند نظم پڑھی. اسی خلفشار کا شکار ہوں, لہٰذا میں اس پر کوئی رائے بھی نہیں دینا چاہتا. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. خواتین حضرات, ہمارے اگلے پڑھنے والے وہ ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو آپ لوگ خامخواہ ہنسنے لگتے ہیں. آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے. تو کلام بھی آج ایسے شخص کا سنائیں گے جن کو واقعی جب ٹی وی پر یا پروگرام میں کسی آتے ہیں تو لوگ ہنسنے لگتے ہیں. حضرت انور مسعود صاحب. انور مسعود نہ صرف یہ کہ ایک مزاحیہ شاعر ہیں, آپ بہت بڑے عالم بھی ہیں. کبھی آپ انور مسعود صاحب کی باتیں سنیے گا, وہ عربی, فارسی, اردو کے بڑے عالم ہیں اور باتیں بھی بہت خوبصورت کرتے ہیں. اور کلام ان کا, اچھا وہ مشہور اپنے مزاحیہ کلام کی وجہ سے ہیں, لیکن آپ یقین جانیے ان کی سنجیدہ غزلیں بھی بہت خوبصورت ہوتی ہیں. تو پھر یہ دو آتشہ آج ہو جائے گا جب غزالی صاحب انور مسعود کا کلام سنائیں گے. تو میں زحمت دوں گا حضرت غزالی چترالی کو کہ تشریف لائیں. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. تو یہ انور مسعود صاحب کی دو غزلیں ہیں چھوٹی چھوٹی, اور یہ اپنے اس کا انتخاب جو ہے نا وہ ارشد رشید صاحب کا مرہون منت ہے. اچھا جی, پہلی غزل میں پیش کرتا ہوں. اس میں سرور میں سر, جی سرور میں, سرور, ہاں یار یہ میں آپ کے لیے چھوڑا ہوں. اچھا میری بات سنیے, اس میں پہلے وضاحت کر دوں, یہ دو بڑی اچھی غزلیں ہیں, لیکن ایک میں فلو ہے اور دوسری میں فلو نہیں ہے. یعنی پہلی غزل ہے, انور مسعود صاحب فرماتے ہیں, مرد ہونی چاہیے, مرد ہونی چاہیے, خاتون ہونا چاہیے, مرد ہونی چاہیے, خاتون ہونا چاہیے. اب گرامر کا یہی قانون ہونا چاہیے, اب گرامر کا یہی قانون ہونا چاہیے. رات کو بچے پڑھائی کی اذیت سے بچے, رات کو بچے پڑھائی کی اذیت سے بچے. ان کو ٹی وی کا بہت ممنون ہونا چاہیے, ان کو ٹی وی کا بہت ممنون ہونا چاہیے. اور دوستو انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے, دوستو انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے. فیل ہونے کا بھی ایک مضمون ہونا چاہیے, فیل ہونے کا بھی ایک مضمون ہونا چاہیے. اور نرسری کا داخلہ بھی سرسری مت جانیے, نرسری کا داخلہ بھی سرسری مت جانیے. آپ کے بچے کو بھی افلاطون ہونا چاہیے, آپ کے بچے کو بھی افلاطون ہونا چاہیے. اور اس غزل کا آخری شعر یا مقطع یہ ہے کہ صرف محنت کیا ہے انور کامیابی کے لیے, صرف محنت کیا ہے انور کامیابی کے لیے. کوئی اوپر سے بھی ٹیلی فون ہونا چاہیے, کوئی اوپر سے بھی ٹیلی فون ہونا چاہیے. اچھا جی, ان کی یہ دوسری غزل ہے, اور یہ فرماتے ہیں, تجھے مجھ سے مجھ کو تجھ سے جو بہت ہی پیار ہوتا, نہ تجھے قرار ہوتا نہ مجھے قرار ہوتا.
न तुझे करार होता न मुझे करार होता, तेरा हर मरज उलझता, तेरा हर मरज उलझता, मेरी जाने ना तवा से, जो तुझे जुकाम होता तो मुझे बुखार होता। वाह, तो जो तुझे जुकाम होता तो मुझे बुखार होता, क्या बात। जो मैं तुझको याद करता, जो मैं तुझको याद करता तुझे छींकना भी पड़ता, जो मैं तुझको याद करता तुझे छींकना भी पड़ता, मेरे साथ भी यकीनन यही बार बार होता, मेरे साथ भी यकीनन यही बार बार होता। और किसी चौक में लगाते, किसी चौक में लगाते कोई चूड़ियों का खोखा, किसी चौक में लगाते कोई चूड़ियों का खोखा, तेरे शहर में भी अपना, तेरे शहर में भी अपना कोई कारोबार होता। भाई वाह, एक बहुत खूब। शेर है जो मैं नहीं पढ़ सकूंगा सही तरीके से, इसलिए मैं मक्ते पे पहुंचता हूँ। तो फरमाते हैं, आखिर शेर है इस गजल का, वहां जेर बहस आते, वहां जेर बहस आते, खतो खालो खूए खूबा, गमे इश्क पर जो अनवर कोई सेमिनार होता, और तेरा हर मरज उलझता, मेरी जाने ना तमा से, जो तुझे जुकाम होता तो मुझे बुखार होता। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। बहुत अच्छे गजाली साहब, बहुत अच्छा पढ़ा, खूब सर, शुक्रिया। और कलाम का इंतखाब वाकई बहुत अच्छा था। क्या बात है, बहुत आला। तो आइए जिसने दोस्तों, जी इरशाद। मैं कह रही थी कि जिसने किया है कलाम का इंतखाब उसकी तारीफ करना चाहिए। वो तो मैंने पहले तारीफ कर दी है, आपने सुना नहीं। नहीं नहीं, तभी तो मैं बता रही हूँ, आपके बात सुनने के बाद ही मैंने ये जुमला कहा है। चलिए दोस्तों, जरा सुरूर मिस हो गया था, मैंने सुरूर से करेंगे क्या।